Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isbauliza. Saya dari manajemen dakwah kelas 1B. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pembimbing Bu Zulba Ismawati dan teman-teman yang berbahagia. Public Opinion Analysis for Moderate Religions, Social Media Data Mining Report. Analisis pendapat masyarakat terhadap moderasi beragama melalui pendekatan, pengalihan, dan media sosial. Artikel ini dibuat oleh Muhammad Mudovi, Ilyas Supena, Syafruddin, dan Abdul Karim dan Solahuddin. Diupload oleh Jurnal Ilmu Dakwah yang sudah bersertifikat Sinta 2. Purpose: this paper aims to elaborate discourses of religious moderators on social media in terms of perfection of netizen responding to the value of religion moderator. Jadi tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi wacana moderasi beragama di media sosial dan ditinjau dari persepsi warganet dalam menyikapi nilai-nilai moderasi beragama. Method: this study uses text meaning to interpret and category comment from Twitter about the values of moderation. In about sentiment analysis used to capture the number of positive and negative words in each tweet. Data analysis was used to extract and explore the dominant Twitter users' emotion around the values of moderation. Penelitian ini menggunakan text meaning untuk menginterpretasikan dan mengkategorikan komentar dari Twitter tentang nilai moderasi. Selain itu, analisis sentimen digunakan untuk menangkap jumlah kata positif dan negatif di setiap tweet. Analisis data digunakan untuk mengekstraksi dan mengeksplorasi emosi pengguna Twitter yang dominan seputar nilai moderasi. Research: sentiment analysis research indicates the variance of Twitter users' public participation in providing perception of religion or religious moderation values. The variance of public view of Twitter users on the issue of religion moderation content show that positive sentiment is higher than negative sentiment. Jadi hasil analisis sentimen menunjukkan adanya variasi partisipasi masyarakat pengguna Twitter dalam memberikan persepsi terhadap agama atau nilai moderasi beragama. Variasi pandangan masyarakat pengguna Twitter terhadap isu konten moderasi beragama menunjukkan bahwa sentimen positif lebih tinggi daripada sentimen negatif. Implication: this research contributes to the study of religious moderation more broadly by understanding how
social media users preview and show and machine learning text meaning can help better understand contents relates to the values of moderation. Penelitian ini berkontribusi pada kajian moderasi beragama secara luas dengan memahami bagaimana persepsi pengguna media sosial dan menunjukkan bagaimana machine learning atau dalam kurung text meaning dapat membantu lebih memahami konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi. Multidisciplining knowledge of technology. Data science and religion students, this researching is the first study that used data meaning apart to public opinion analysis for moderate religions in Indonesia. Studi ini menyajikan metodologi baru dan pendekatan analisis untuk menyelidiki agama moderat dalam percakapan media sosial yang menyatukan pengetahuan multidisiplin, teknologi, ilmu data, dan studi agama. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan pendekatan data meaning untuk menganalisis opini publik terhadap agama moderat di Indonesia. Introduction. Indonesia is actively campaigning for Islam is a friendly, humanist, and tolerant religions. Abuza 2006, Faikoh dan Francisca 2018, Jaba et al 2021, Tohiri 2019. This campaigning is considered necessary because Indonesia has the characteristic of pluralistic society both in terms of ethnicity, law, and religions. Although Islam in the majority region, other religions also live and thrive in Indonesia. They have the right to freedom to practice religion according to their belief. Indonesia secara aktif mengkampanyekan Islam sebagai agama yang ramah, humanis, dan toleransi. Kampanye ini dianggap perlu karena Indonesia memiliki karakteristik masyarakat yang majemuk, baik dari segi etis, bahasa, maupun agama. Meskipun Islam adalah agama yang mayoritas, agama-agama lain juga hidup dan berkembang di Indonesia. Mereka memiliki hak kebebasan untuk menjalankan agama sesuai batas keyakinannya. Amid this plurality, Indonesia faces the challenge of the plurality in international religions. Understanding of Islam is the plurality of understanding is marked by the marketing of religion school such as Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, and Ahwadiyah. And so this diversity of understanding then gave birth to
types of religion understanding that are both extreme. One, on the one hand, there is a fundamentalist religion understanding, while on the other hand, fundamentalist school understand the Quran and Sunnah textual and reading both in the field of creed and social interaction. Jadi di tengah kemajemukan ini, Indonesia menghadapi tantangan kemajemukan internal agama Islam itu sendiri. Menurut Khairijal 2017, Wahid 2006, kemajemukan pemahaman tersebut ditandai dengan munculnya aliran-aliran beragama seperti Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, dan Ahmadiyah dan sebagainya. Menurut Burhani 2020, Chaplin 2019, Rubaidi 2011, keberagaman pemahaman ini kemudian melahirkan dua jenis pemahaman beragama yang sama-sama ekstrim. Di satu sisi ada kemajemukan keagamaan fundamentalis, sementara di sisi lain ada pemahaman keagamaan yang liberal. Masjid 1998, Rashid 2018, liberal, Masjid 1989, dan Sunnah secara tekstual dan kaku baik dalam bidang akidah maupun interaksi sosial. Dan interaksi sosial akibatnya mereka memperlakukan non-muslim atau kelompok di luar mereka secara tidak toleran. Berbeda dengan fundamentalis, Islam liberal memahami Al-Quran secara rasional, kontekstual, dan produktif, sehingga melahirkan produk-produk pemahaman yang berbeda dengan pemahaman-pemahaman arus utama umat Islam. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah telah melampaui teks, tetapi didasarkan pada pesan moral dari teks tersebut. Akibatnya pemahaman mereka dapat menguburkan makna dan hakikat agama dalam orang awam. My internet users have resulted in intensive interaction and communication through social media in Indonesia. Husni 2020 highlights that social media often present religious narratives that are free of access and are often used by Christian groups to foster conflict and review identity policy, marketing by diminishing affiliation to religious institutions, citing religious authority, strengthening individualism and cases from pluralism into tribalism. Husni 2020. On the other hand, Rahmatullah 2021 said that the trend of screening for information on religious moderation on the internet has not yet attained a high level of interaction and has not occurred evaluated throughout Indonesia, discounting implements that effort to promote the idea of religious moderation on the internet skill net to
Campaign Again Rahmatullah 2021. Banyaknya pengguna internet telah menghasilkan interaksi dan komunikasi yang intensif melalui media sosial di Indonesia. Hafni 2020 menyoroti bahwa media sosial seringkali menyajikan narasi keagamaan yang bebas diakses dan seringkali digunakan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan konflik dan menghidupkan kembali politik identitas yang ditandai dengan berkurangnya afiliasi pada institusi keagamaan, pergeseran orientasi keagamaan, menguatnya individualisme dan perubahan dari pluralisme ke tribalisme. Hafni 2020 di sini beragama di internet belum mencapai tingkat ketertarikan yang tinggi dan belum terjadi merata di seluruh Indonesia. Kondisi ini menyiratkan bahwa upaya mempromosikan gagasan moderasi beragama di internet masih perlu dikampanyekan lagi. Rahmatullah 2021. Based on thesis consideration, this study will examine how the question of Islamic moderation is present in school in social media in Indonesia. The social media causes in this study is Twitter. In order to strengthen the empirical result of assert perfection, an analysis of user setting was carried on the comment from mainstream social media accounts in Indonesia using one of the carried out on comments from mainstream social media accounts in Indonesia using on of the data mining methods, namely text mining. This method is used to extract information from social media by identifying and exploring existing patterns using text mining to find out grouping of user opinion regarding religions moderation in Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini akan menjadi melihat bagaimana wacana moderasi Islam hadir dalam media sosial di Indonesia. Media sosial yang dipilih dalam penelitian ini adalah Twitter untuk memperkuat hasil empiris dan persepsi pengguna. Dilakukan analisis sentimen pengguna terhadap komentar-komentar dari akun-akun media sosial mainstream di Indonesia dengan menggunakan salah satu metode data mining, yaitu text mining. Metode ini digunakan untuk mengekstrak informasi dari media sosial dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi pola-pola yang menarik, dan menggunakan text mining dan dapat diketahui pengelompokan opini menggunakan pengguna mengenai moderasi beragama di Indonesia. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see what